मोदीजी नेतृत्व में भारत सरकार सड़क सुरक्षा अभियान को आज व्यापक करने जाउछंती। एही आधार में जातीय सड़क सुरक्षा मास जनवरी मास 1 तारिख रु 31 तारिख जाए यह आज पालन करा जाउची सारा भारत वर्ष रे विभिन्न अंचल विभिन्न स्थान मानक। चलित वर्ष केंद्र सरकार जो थीम बा संदेश रही ताहा हेउची सचेतनतारु सुरक्षा प्रजुक्तिरु परिवर्तन। सचेतनरु सुरक्षा एवं प्रजुक्तिरु परिवर्तन। गत वर्ष मध्य सड़क सुरक्षा मास अवसर रे आयोजित कार्यक्रम रे आम सरकार आह्वान देइथिले सुरक्षित भावे घर को फेरंतु अर्थात कम होम सेफ। आम बहुत खुशी जे यही अभियान एक जन अभियान रे रूप आज नापी जाऊँगी। सुरक्षित भाव घर को फेरिबा दिगरे जनसाधारण धीरे धीरे जतनमान होउछंती। सड़क दुर्घटना केमिति गोटे परिवार को उजाड़ी दिए से विषय को समस्ते आज दिन में हृदयंगम कले एवं गत वर्षरु ए वर्ष भितरे सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु संख्या घटना घटवा बा एक्सीडेंट हबार संख्या अपेक्षाकृत टिके कमी। अर्थात आमे जो आज सचेतन करवाई जो सड़क सुरक्षा अभियान आउ व्यापक भाव में लोक मान को सचेतन करवा ये कार्यक्रम करने द्वारा आज धीरे धीरे टिके नियंत्रण हवा को ये आरंभ करी। किंतु ये पर्याप्त नुह जदि आम यहाँ आउ टिके जदि सचेतन करवारे आईन कानून को कार्यकारी करवारे जदि अधिक सक्रिय भाव में आम सहयोग कर निश्चित भाव में एक्सीडेंट कमिबो। यही क्रम वर्धिष्णु राक्षस को नियंत्रण करने आमको 4 गोटी ई नीति को आपणेबा को पड़िबो। आउ ये जो ई नीति एथरे होउछि प्रथम होउछि एजुकेशन अर्थात समस्त रास्ता व्यवहारकारी गाड़ी चालक साइकेल यात्री एवं पथचारी को रास्ता व्यवहार उपरे सठिक भाव में समान को आमे सूचना प्रदान करने दरकार एवं व्यापक भाव में समान को विभिन्न स्थान में विभिन्न समय सचेतन करिबार मध्य बड़ आह्वान आम पाखे अच्छी आमको कार्यकारी करने पड़ो। द्वितीय होउछि एनफोर्समेंट अर्थात ट्रैफिक नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने एवं कड़ा आईन प्रवर्तन करी संस्थांक द्वारा नियम को मध्य आमे कड़ाकड़ी भाव में पालन करवा। तृतीय रे इंजीनियरिंग अर्थात सुरक्षित रास्ता पोलो इत्यादि निर्माण जानवाहन अधिक सुरक्षा भाव निर्माण करवा। रास्ता रे ट्रैफिक संबंधी विभिन्न सूचना फलक विभिन्न आवश्यक स्थान मानक आम व्यवहार करवा बा फलक लगेगा। चतुर्थ रे इमरजेंसी केस जरूरीकालीन परिस्थिति रे आहत को तुरंत इमरजेंसी चिकित्सा सेवा प्रदान करवा जहाँ द्वारा अधिक रु अधिक जीवन रक्षा करा जाई पारिबो। यही 4 गोटी होउछि सड़क सुरक्षार 4 गोटी या कहा जाए गोल्डन रूल। किंतु व्यक्तिगत भाव में एथिरे आउ 2 गोटी ई को मु जोड़िया चाहूँगी। ये 4 गोटी ई पर आउ 2टी ई होउछि ता भितर गोटी होउछि एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बा परिवेश ये जानवाहन निर्गत होउतबा प्रदूषण को नियंत्रण करी सेफ्टी लिमिट ताकू केमिति आमे गोटे लिमिट भितर आमे रखिबा। एवं द्वितीय ई होउछि जो जोड़िया भितर ताहा होउछि एंगेजमेंट बा इवाल्यूशन सड़क व्यवहारकारी को विभिन्न कार्यक्रम एक्टिविटीज रे एंगेज करी आमको रखिबा एवं आमे कार्यकारी करुवा विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्यक्रम रो समय समय रे मध्य ताहार इवाल्यूशन बा मूल्यांकन करवा। अनेक जुक्ति करि पारंती सरकार ट्रैफिक रूल पाई कि एते कहीं चिंता सरकार करिवे ये आम गाड़ी आम जीवन आमे बुझिबू ये मानसिकता रखुवा व्यक्ति को आमको जानापी पड़ो। एवं तार उदाहरण मध्य मुझे गोटे छोटिया कथार मुझे आपण को कहवाई आपण पाखे रखापी चाहे। देखिए जिते बड़े छोट पिलाटी आम जो स्कूल पठाऊँ से 3 वर्ष होता 3.5 वर्ष होता 4 वर्ष होता जो प्रथम पठाऊँ
ସେତେବେଳେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା କାନ୍ଦେ, ମା ବୋଲି କାନ୍ଦିବ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାପା ମା ମାନେ କିମ୍ବା ପିତାମାତା ମାନେ ବା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ପଠାଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ପିଲାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ତାର ଅନିଚ୍ଛୁକ ବା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶକୁ ଯିବ, ନୂଆ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାକୁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଥରେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଆମ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଗତୁରା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଆସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ମୋର ବହି ବସ୍ତାନି ଦିଅ, ଜୋତା ଦିଅ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସେ ନିଜେ ଅଡ଼ି କରି ବସିବ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି, ଇଏ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରର ନିୟମ କାନୁନ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହେଇକରି ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସରେ ଥରେ ପରିଣତ କରାଇ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସକୁ ମାନିକରି ନିୟମକୁ ମାନିକରି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ସହିତ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଝଟ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଏଣୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆପଣ ଯଦି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟିକିଏ ଗୂଢ଼ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆପଣମାନେ କରିବେ ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ଅତି କମ୍ରେ 95% ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। 95% ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 1,77,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 76% ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ବେପାରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା। ଯଦି ଆମେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ବିଶେଷତଃ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ପିଡ୍ ଥ୍ରାଇଭ୍ସ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲସୋ କିଲ୍ସ, ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟ 6% ପ୍ରାଣ ହରାଇବାରେ କାରଣ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3% ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କାରଣରୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ପ୍ରାୟ 6% ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପିଡ଼ କମାଉନାହାନ୍ତି, ପକେଟରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଲେ ସେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଲେଇବେ ଗାଡ଼ି ନା ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଏ କଥା ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଜଟିଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ପଛରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଏଥିରେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ 6 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା କାରଣରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି। 100 ଜଣରେ 6 ଜଣ ଲୋକ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବା ଜାଗାରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନିକଟରେ ମାତ୍ର 3 ମାସ ହେଇଛି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଅଛି, ଉଭୟ ଦିଗରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଲେଫ୍ଟରୁ ଆମେ ଇନ୍ କରିବା ଜାଗାରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ସେ ରାଇଟ୍ରୁ ଯାଉଥିଲେ
ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ସେପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ, ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭର। ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ନିକଟରେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା କାରଣରୁ। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେ ବାବୁ ପୁରା ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ। ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଘର ହେଉଛି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପୁରା ବୁଲେଟ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆର୍ମି ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ବହୁତ ସମୟରେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୋବାଇଲଟା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇଯିବେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଛି, ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକିରି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ସେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ବି କରିଥିଲେ, ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ବି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ସରକାରକୁ, ରାସ୍ତା ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିୟମ କାନୁନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ତ ନେଇକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହେବ, ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଣୁକରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସଚେତନତା ଅଭାବ କାରଣରୁ ହିଁ 95% ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଭଏଡେବଲ୍। ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, କମାଇ ପାରିବା। ମୋର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ବିଶେଷ ଭାବେ ବେପାରୁଆ ଏବଂ ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ସମୟରେ ମନେ ରଖୁଥିବେ ଯେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୁକୁଶଳ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଥିବେ। କେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ମୁରବୀ ହେଉ, ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଫେରିବ। ସେ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଯାଇଛି ଆଜି କାମରେ ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରିବ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯଦି ସେ ଶବ ହେଇକରି ଫେରିଲା। ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି, 17ଟି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା କଥା ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ବେଟର ଲେଟ୍ ଦାନ୍ ନେଭର। ବେଟର ଲେଟ୍ ଦାନ୍ ନେଭର, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିହତ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ହେଇପାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ, ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କାରଣରୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଡେରି ହେବା କାରଣରୁ ମୋର ଡେରି ହେଉଛି 10 ମିନିଟ୍, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ଭାସିଯିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମକୁ ମୋର ବସ୍ କିମ୍ବା ମୋ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବେଟର ଲେଟ୍ ଦାନ୍ ନେଭର। ଯଦି ଏ କାମକୁ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏହି 1 ଦଶନ୍ଧି ସମୟ, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଯାଇ ଅଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଆଉ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଶାସନର ଏକ ଅଂଶ କରିବୁ। ଏହି ଆଧାରରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା
ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଠି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେହିପରି ସାରା ଦେଶରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଘାଟିକୁ ଇଏ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଇଏ ବୋଧେ କନ୍ଧମାଳ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ହଁ, କନ୍ଧମାଳ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟିର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସିଗ୍ନାଲ ସେ ଦେବ ଯେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ସହିତ ସେମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଲୋ କରିକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରିବେ। ଆଉ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଘାଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଘାଟିର ଉଭୟ ପଟରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସକ୍ସେସଫୁଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସେହିଭଳି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଉନ୍ନତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ IIT ଖଡ଼ଗପୁର ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆମେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। IIT ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏ ଦୁଇ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ପରିବହନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାରା ଭାରତରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଆଜି ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆମକୁ ଆସିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ କ୍ରୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଆଜି ଯେଉଁ 15ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ଲୋକାର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି 85ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ସମୁଦାୟ 100ଟି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯିବାର ଯୋଜନା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ଆମ ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହିଳା ସୁବାହକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କରାଇ ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ କେତେଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଚାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ମିଶିକିରି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଆଗଲା। ସୁଶ୍ରୀ ଶତାବ୍ଦିକା ପଣ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା। ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ତୋଷୀ ଦେଉ କେନ୍ଦୁଝର, ଇଏ ଜଣେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀଟେ, ମୋ ଗାଁରେ ତା ଘର, ମାତ୍ର ସେଠୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାହସୀ ମହିଳା, ସାହସୀ ଝିଅ, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା। ଇଏ ଅଟୋ ଧରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଗଲେ, ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଅଟୋ ଧରିକିରି ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରୁ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ଗଲେ, ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ, ନିୟମ ମାନିକି ଯାଇଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ନିଜର ଆମର ସେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସାହସ କାମ କରିକି ଆଜି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ, ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ। କେତେଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଛ ଆଗରୁ?
गोटे भी नहीं नियम कानून मानिक चलाऊछ सब माने हरिद्वार भी जाइछ आउ कौटी प्रयागराज अयोध्या आमे एथर आउ पुरुष मान को कहीं ड्राइवर करिया महिला मान को बा भौणी मान को ड्राइवर कले बेसी सेफ रे आमे सुरक्षित यात्रा भी करि पारि हम जीवन भी रक्षा हो जीवो या सुनिश्चित आमर संतोषी देव करिसंती मो सान भौणीटे मो गाँर मु ताकू बहुत बहुत बधाई दउछि हौ बस पर कहब श्रीमती उषाराणी साहू अच्छा 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 जाओ तुमको बहुत अभिनंदन ये जो माने काली गाड़ी चलाउथिले ड्राइवर ही करी आज से माने गाड़ी रो मालिक बनिले काली जमती आमे सुभद्रा योजना रे आर्थिक सहायता प्रदान करूछु समाने महिला सशक्तिकरण हेबे बोली से पैसा भी समान को सहायता करूछि जे किए लाखपति दीदी बनिबो आज किए उद्योगपति किए आज गाड़ी रो मालिक हो गले किए उद्योगपति हो गले एवं निश्चित भाव में महिला मान को ए क्षेत्र में आम समस्त धन्यवाद देवा कथा से साहसिकता देखा सहित ए अर्थ को सुविनिज करवा एवं जेहेतु महिला होता कारण एमाने निश्चित भाव से गाड़ी चलैला बेले मोबाइल रे कथा हो ना ना मुझे देखी बोधे जदि गाड़ी चलुवा समय कथा जरूरी अच्छी गाड़ी रखीदब तापर कथा हम इमरजेंसी जदि अच्छी आउ ना गाड़ी केवल चलुवा समय ये चलेगा कथा नुह तेणु या निश्चित भाव में अनेक लोक सामने देखी हर आप मोटरसाइकेल चलाते आप देखी मोटरसाइकेल चलवे पूरा ये मोबाइल दिखाई मोबाइल तो धरिकी न देखी था ये कान जाती थे एमती मोटरसाइकेल चलाते आ कथा होते सामने गाड़ी पछरे गाड़ी लेफ्ट राइट रे गाड़ी थी कौन सब अवस्था मानवर ना से आम युवपीढ़ी से ये प्रकार कारण आज अनेक मूल्यवान जीवन अकाल झड़ी पड़ुछि किछि कारण ना संसार देखी भल भाव चलई ना संसार भल भाव संसार को उपभोग करना ये बहुत बड़ गोटे दुर्भाग्यर कथा तेणु किभली भाव में आम त्राही पाइबा आज ये जो आमर 6 जन साधारण आमर भौणी माने जेभली भाव में आज से ड्राइवर भी हेले रोजगार भी कले परिवार भी चलेले किंतु जानिबा कथा आमर 6 जन भौणी तो केबे ड्रिंक्स करू मद पीउथबो मो तो मद पीकर गाड़ी चलाउथबो नाही तो हाथ हलाउ नाही बोली अच्छा जो माने मैरेज करिसंती स्वामी माने मद पियंती कि कारण गाड़ी बेले बेले सामने आज न आज तुम गाड़ी चल कहले से ड्रिंक्स करुवे ना तो किसी कहना स्वामी मैंने मद पियंती कि कारण गाड़ी बेले बेले सामने आज न आज तुम गाड़ी चल दियो जी कहले से ड्रिंक्स करुवे ना तो किसी कहना जदि मद पीउथिबे ताको गाड़ी छुईबा पे देबे नहीं आउ आगे मद बंद करने सब ताकिद करेंगे आउ नहले मते खबर देवे मु निजे जीवी घर को जीवी मु मद न पीवाई बारण करने एणु ए प्रकार जदि आमे किछि निजे निजे जदि समस्ते किछि पदक्षेप नेबाई चेष्टा करवा मु भावुची कंट्रोल हेब ये योजना गत 3 तारिख आरंभ होईछि कौटा ना गाड़ी चालक मान को गाड़ी मालिक कराई आर्थिक रोजगार बुद्धि जो सुजोग जो महिला सुबाहक योजना माध्यम आम कर राज्य सरकार निज ग्यारंटी रे बिना सुधरे कार किणवाई ऋण एथे जोगई दौरान यही योजना गत 3 तारिख आरंभ होती 6 जन महिला जार ना मुझे आपण कहली आगामी दिन में योजना द्वारा महिला मानकर गाड़ी चालना और नूतन आकर्षण वृत्ति रे मध्य एथिरे
ମାନେ ପରିଣତ ଇଏ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେଇପାରିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗମନାଗମନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 156 କୋଟି 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଆମେ 14ଟି ନୂତନ ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ତାର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବେ କରିଛନ୍ତି। 14ଟି ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତମାନର ବସ୍ ସେବା ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରହଣି ସ୍ଥଳ, ଡିଜିଟାଲ ବସ୍ ସେବା ସହ ଆଧୁନିକ ରହଣି ସ୍ଥଳ, ଡିଜିଟାଲ ସୂଚନା ଫଳକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଆଜି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ 55 ଗୋଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ସଦର ମହକୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ପୌରପାଳିକାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା MBS ଅଧୀନରେ ଥିବା OSRTC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 1422ଟି ବସ୍ର ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗରେ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5861ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 309ଟି ବ୍ଲକରେ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଉପକାର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 50% ଅଧିକ ଏଥିରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 25% ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା OSRTCର ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୁକ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ OSRTC ଏହାର ପୁରୁଣା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ମୋଟ 46 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 100ଟି ନୂତନ BS6 ଆଧୁନିକ ବସ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି। BS6 ଆମର ଏଥିରେ ଏବେ ଚାଲିଲାଣି BS6ର। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ସଡ଼କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଦାୟକ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ADTS ବା ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ATS ବା ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବା ନିଦ୍ରା ଶିକାର ହେଲେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ADS ବା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରୁଛୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବା ନିଦ୍ରାର ଶିକାର ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଯଦି ନିଦ୍ରା ହେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ବା ହେଉଛି ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେ ନିଦ ହେଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବସାଇ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କାନୁନ ମାନି ଚଲାଇବା, ଆମ ଲୋକମାନେ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଲାଇବେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚଲାଇକି ଯିବେ, ଯେତେ ଯାଉ ୟୁଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ୟୁଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିକରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା। ସେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲକୁ ଉଠାଇବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଦ ପିଇକରି ଚଲାଇବା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତକୁ କରିବା, ଯଦି ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା କମିଯିବ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଆମର ଯୁବକମାନେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିପାରିବେ।
आज अवसर में आमको आउ गोटे आज अवसर मिली पूर्त विभाग बा वर्क्स डिपार्टमेंटर अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर आज शुभारंभ करा जायछि। प्राय 5630 कोटी टंका विनियोग 39 प्रकल्पर शिलान्यास करा जायथिबा बेले 1070 कोटी टंका विनियोग 32 प्रकल्पर लोकार्पण करा जायछि। अर्थात आज केवल पूर्त विभाग ही प्राय 6701 कोटी टंकार प्रकल्पर आज शुभारंभ करागला। यही प्रकल्प गुड़िक राज्यर प्रमुख भित्तिभूमि, यातायात, वाणिज्य, शिक्षा और आर्थिक विकास को एक नूतन दिग देव। अर्थात आज से विभाग आज ये शिक्षा विभाग 2 मंत्री उपस्थित अच्छा। जड़े मंत्री एवं जस्ट आ गए कार्यक्रम को चलीगले आमर उच्च शिक्षा मंत्री, आमर बाकी स्कूल और गणशिक्षा विभाग मंत्री अच्छा। आमर तांकर भित्तिभूमि, यातायात पाई, वाणिज्य पाई, शिक्षा और आर्थिक विकास को एक नूतन दिग ये निश्चित भाव में प्रकल्प गुड़िक कम्प्लीट है अनेक लाभ आम विभाग गुड़िक द्वारा बा यही कार्यक्रम माध्यम आम तार बेनिफिट पाई परिबा। केवल प्रकल्प घोषणा नुहे बरं समयबद्ध और गुणात्मक भाव में कार्य समाप्त करी लोक मान को सीधा सड़क लाभ पहुँचाइबा मध्य आम सरकार ये लक्ष्य अच्छी। आज भुवनेश्वर कायाकल्प करने 2टी गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायछि। सेगुड़िक है आपंकर जयदेव विहार नंदनकानन पर्यंत ये 952 कोटी टंका विनियोग एक नुआ कॉरिडोर पाई भित्तिप्रस्तर स्थापन करागला। एथिरे जयदेव विहार छक, कलिंग हॉस्पिटल, डमणा और किड छक 4टी फ्लाईओवर निर्माण करा जिवो। यह द्वारा राजधानी ट्राफिक व्यवस्था आधुनिक होबो एवं साधारण जनता एथिरे निश्चित भाव में सुरक्षा सहित एवं ट्राफिक कंट्रोल एभली भाव में रोड गुड़िक सुंदर भाव में करा जायछि। जो थे कि आपंकर फ्लाईओवर सीधा जड़े चाहिए संगे संगे जापर। जो मैंने क्रॉस करेंगे से तले गोटे राउंड रे मध्य क्रॉस करी से निज निजर रास्ता को से धरी पारे। आउ यह करने द्वारा ये गोटे आधुनिक सहर जहाँ अत्याधुनिक व्यवस्था आवा कथा ताहा मध्य करा जाई पारिबो। सेहीपरि विधानसभा को मिसाई नुआ लोकसभा भवन ओडिशा विधानसभा आपण मैंने देखिथिबे ये पुराणा हो गलानी। संख्या बढ़िबो, डिलिमिटेशन हेबापई आपंकर आगामी दिन में हेबार पई अछि। आ सेथिपई मध्य जेभଳି भाव में सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट जमीती 90 कलबर होईछि बा नुआ पार्लियामेंट गठन होईछि, ठीक से भली भाव में विधानसभा को मध्य आमे गोटे नुआ विधानसभा भवन तैयारी करबा पई एथिरे आम सरकार निष्पत्ति नहीं आज तार भित्तिप्रस्तर स्थापन आज आम करिछंती। एबे विधानसभार सीट संख्या आमर 147 अच्छी। पाखापाखि प्राय आउ 3-4टी सीट केवल अधिक बसिबार व्यवस्था ता भितर अच्छी। जदि संख्या डिलिमिटेशन रे विधायक मानकर संख्या बढ़ी जीवो ताहले जहाँ शुणा जाउछ मु भी कन्फर्म नुह कि शुणा जाउछि एथिरे पाखापाखि 200 पाखापाखि विधायक संख्या अर्थात आहुरी आपंकर 50 पाखापाखि संख्या बढ़िबार संभावना अच्छी। एवं जदि आम आगामी 50 वर्ष कि 100 वर्ष को जदि आम टार्गेट करिक जिबा ताहले मध्य आहुरी 100 सीट आम आज कहीं बनैबा नहीं। ये तो बारंबार भांगिबा बनैबा ये हेबो नहीं। ताकू रखी आगे रखिकरी मध्य 300 सीट रे केमती विधानसभा गोटे भव्य एथिरे विधानसभा मंदिर बा विधानसभा भवन तैयारी हेबो ता पई मध्य आज भित्तिप्रस्तर स्थापन करागला। एवं सेही भली भाव में एथिरे आपंकर नुआ लोकसभा भवन बा सेक्रेटेरिएट जो सेक्रेटेरिएट आम देखुंती ये सेक्रेटेरिएट मध्य अति बहुत पुराणा हो जाइछि। एवं सेतिरे जेभली भाव में आज दिन में आधुनिकतार नुआ टेक्नोलोजी रे किभली भाव में आमर इलेक्ट्रिक वायरिंग जीव किभली भाव में आपंकर टेलीफोन तार जीव किभली भाव में आपंकर पाइप जीव ये समस्त कथा को देखा जदि आप जदि पशिजा से बिल्डिंग को ताहले एते प्रकार तार छंदी हो जाइछि। आउ जदि सर्ट सर्किट केतेबेले आसीबो ताले संपूर्ण भाव में ये जली जीव गोटे गोटे डिपार्टमेंट बा रूम से कारण मध्य एवं ये बिल्डिंग मध्य पुराणा हो जाइथिबा कारण ताहाकू मध्य नुआ नुआ लोकसभा भवन निर्माण करबा पई भित्तिप्रस्तर स्थापन आज आम सरकार करिसंती। ये समुदाय 71.13 एकर जगार यही 2टी जाक बिल्डिंग
गोटे कैंपस एथिपाई 3623 कोटी टंका व्यय कर समस्त प्रकार अत्याधुनिक व्यवस्था एथिरे कराजिबो आउ ताहा निश्चित भाव यह आज तार भित्ति प्रस्तर आम आज प्रदान करछंती। ए समस्त प्रकल्प राज्यर युवक युवती मानकर पई रोजगार भी सृष्टि करिवो ता सहित चाषी व्यवसायी साधारण लोकंकर जीवन को सहज करिवो। आम सरकार ग्राम ठारू शहर पर्यंत विकास करिया पई प्रतिश्रुतिबद्ध। मु एही प्रकल्प गुड़िकर कार्यान्वयन पई समस्त विभाग इंजीनियर कर्मचारी स्थानीय जनसाधारण को अनुरोध करुच्ची से समस्ते मिसिया को सफल करने सरकार को सहयोग करंतु एवं संकल्प मध्य नियंतु। आम सरकार राज्यर सामग्रिक उन्नति पाई निरंतर प्रयास ये करुअछि एवं विकसित ओडिशा 2036 लक्ष्य साधन करने यह निश्चित भाव में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका आगामी दिन में निर्वाह करने जाउछि। बंधुगण, विकसित ओडिशा गठन में शहरीकरण और सहरांचल परिवहन एक प्रमुख विषय। यही परिप्रेक्षी में गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग अधीन में कैपिटल रिजियन अर्बान ट्रांसपोर्ट द्वारा एक अत्याधुनिक वैद्युतिक बस डिपो ब्रह्मपुर ठारे पुनर्निर्माण करा जायछि। एही डिपोर 25 गोटी ई बस चलाचल आरंभ करा जायछि एवं गोटे दिन पूर्वर मु सम्बलपुर को जाइथिली। सम्बलपुर रे मध्य 25 गोटी ई बस चलाचल सेठी आरंभ होइछि आ से सम्बलपुर रे मध्य आहुरी 75 गोटी ई बस चलाचल मध्य करिवो। आ सेठी मध्य आपंकर जो बस ये तार विभिन्न तार रहणी पाई एवं आपंकर बैटरी चार्ज पाई मध्य सेठी मध्य बस टर्मिनाल करा जाइछि। आज ब्रह्मपुर रे 25 गोटी ई बस रो चलाचल आरंभ करागला एवं एथिरे आधुनिक प्रणाली निर्मित यही डिपो ब्रह्मपुर एवं यार निकटस्थ अंचल ई बस परिचालन निमंते ये संपूर्ण भाव में सक्षम होगापी जाउछि। सुरक्षा व अंतर्भुक्त को सर्वोच्च प्राथमिकता दे समस्त इलेक्ट्रिक बस गुड़िक एडवांस ड्राइव रो असिस्टेंट सिस्टम जोटा कि 360 डिग्री कैमेरा व्यू ड्राइवर फटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम एवं दिव्यांग यात्रींकर पाई व्हील चेयर और रैंपर सुविधा मान व्यवस्था रही जहाद्वारा समस्त वर्गर जनसाधारण सुरक्षित और सुगम भाव में जन परिवहन सेवार मध्य समस्ते आगामी दिन में लाभ उठाइवाई जाउछंती। मन रखंतु सड़क सुरक्षा नीति नियम आपणकर जीवन बंचाइबा को उद्दिष्ट। तेणु जो मैंने धर्म को आखिठार परि फाइन दर रे नियम मानुछंती खाली फाइन करदेवा देदेवा चलो किंतु नियम को मानिबा नहीं ताले सेथिरे जेबडी पुलिस देखिले हेलमेट कि सीट बेल्ट पिंधिबे किंतु रास्ता रे स्पीड मॉनिटरिंग देखी गाड़ी रो बेग कम करी पुणी अधिक स्पीड रे गाड़ी चलिकरी पुणी छुकरी पड़े जाए पुणी 120 स्पीड बेड़े ये मानसिकतार निवृत्त रही मु बारंबार आपण मान को निवेदन करुच्छे एवं आपण माने समस्ते नियम को मानिकरी ताकू आमे जदि चलेबा ताले सुरक्षित भाव आम रहीपर तेणु आम समस्त लक्ष्य हूँ समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा। लक्ष्य स्तर में पहुँचापी आम समस्ते प्रतिश्रुतिबद्ध हवा एवं नूतन उत्साह सह आगे जावाई आम समस्ते संकल्प नेबार ये आवश्यकता आमर अच्छी। एणु परिशेष में मु वाणिज्य परिवहन विभाग समस्त सदस्य मान को धन्यवाद दूची। आपण मानकर प्रयास एवं सहयोग एवं दृष्टिकोण को साकार करिवार गुरुत्वपूर्ण भूमिका निश्चित भाव में ग्रहण करें आशा करी। मु पुनर्बार समस्त सड़क व्यवहारकारी को कहबी प्लीज यूज रोड सेफ्टी सेफली, प्लीज यूज रोड सेफली एंड कम होम सेफली, प्लीज यूज रोड सेफली एंड कम होम सेफली। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।